सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मॉर्निंग हो चुकी है काफ़ी जल्दी नहीं मतलब 5 बजे के करीब, क्योंकि आज है महालय और हम आ चुके हैं भाई। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता है तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, यहाँ का कुछ सीन देखने और आप लोगों को दिखाने भी। और सिक्योरिटी चेक करो, क्राउड चेक करो, अभी तो कुछ भी नहीं है। सुनने को मिला यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, अभी भी भीड़ है लेकिन उतना नहीं, लेकिन फिर भी लगभग भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है। सुबह के मतलब सुबह 5:30 बजे के टाइम पे इतना ज़्यादा भीड़, मतलब इतने लोग इकट्ठा होना। हम अभी यहाँ पे प्रोग्राम होने में टाइम था तो चलते हैं थोड़ा आगे घूम के आते हैं और आप लोग आगे का व्यू एंजॉय करो। तो गाइस हम आ चुके हैं एक शॉप पे जहाँ से मैं जलेबी ले जाता हूँ। और यहाँ पे व्यू चेक करो, मस्त सुबह के टाइम पे मस्त गरम जलेबी चल रही थी गाइस। लालच तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, लेकिन भाई एक बार भीड़ चेक करो, इतनी गर्मा जलेबियाँ फटाफट ख़त्म हो ही जा रही है। हमने भी उठाई चाय की एक कप और भाई को भी साथ में लेके आया था। भाई ने भी मस्त चाय पी, मैंने भी चाय पी और वापस से हम आ गए हैं प्रोग्राम वाले एरिया पे। आप लोग इसको एंजॉय करो। আমি অরূপা, তবু লীলাক্রমে গিরিজা শৈলপুত্রী পার্বতী হয়ে বারবার শুভের প্রতিষ্ঠায় অশুভের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। যুগে যুগে নানা রূপে দেব শত্রু নাশ করেছে। প্রণাম মাতা, প্রণাম পিতা। কল্যাণ হোক না, কি কারণে আবাহন? ঘোর অনর্থ প্রভু, ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম। ত্রিলোক জুড়ে আজ আবারও অসুরের উৎপাত। নরকাসুরের অত্যাচারে সর্বত্র নেমে এসেছে ঘোর বিপদ। নরকাসুর? এই অসুর দেবী? এ আমার এক ভক্ত। কিন্তু দেবী, তোমার ভক্ত হলে তাকে বিনাশ করবার সাধ্য কার? কেন আমার? তাহলে আপনাকে আবারও স্মরণ করাই। আমার সতী রূপে দেহ ত্যাগ করবার পর তুমি আমার দেহ নিয়ে প্রলয় মুক্ত হলে। कल अपडेट करनी है, अपडेट के बाद ये आ गया है ऑप्शन, वीडियो पॉज कर सकते हैं।
রক্ত হয়ে গেল। আমার যোনি অংশ ধারণ করতে তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু। এই তোর শক্তি কেমন দেবী তুই? আজ হতে তোরে দিলাম আমি বিসর্জন, আজীবনের মতো পূজা পাঠ করিলাম বর্জন। নরকাসুরের নাশ করতে দেবী প্রকট হলেন কামাখ্যা রূপে। নরকাসুর প্রত্যক্ষ করলেন এক অপূর্ব নারী মূর্তি। কালিকা দেবী, আরো একবার বলো তোমার এই রূপের মাহাত্ম্য। শুম্ভ নিশুম্ভের সংহারে দেবগণ আমার শরণাপন্ন হন। তখন আমি আমার কৌশিকী মূর্তিতে আবির্ভূত হই। তখন শুম্ভ নিশুম্ভের সেনাপতিদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ডাসু আমার সঙ্গে যুদ্ধের ভীষণ স্পর্ধা দেখায়। তখন আমার ক্রোধ সীমা অতিক্রম করলো, জ্বলে উঠলো আমার ত্রিনয়ন। সেই সময় আমার ভ্রুবল্লভ হতে এক মহা তেজের বিকিরণ ঘটলো। সেই তেজ রূপে প্রকাশ করলো আমারই আরেক রূপ। কেবলমাত্র পুরুষরাই হয়, নারীরা তো চিরকালই অপরাধ। দেবতারাই যখন আমাদের কিছু করতে পারলো না, ত্রিদেব মুখ লুকিয়ে বসে আছেন, সেখানে তুমি কি করবে অবলম্বন? মনে হচ্ছে এই কথায় বোঝার পাত্রী নয়। অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করে একে বোঝাও চন্ড যে পুরুষ
শ্রেষ্ঠ, আর নারী তার দাসী। পুরুষ শক্তিশালী, আর নারী অবলা। ঠিকই বলেছিস তোরা। পুরুষ জন্মদাতা, নারীরা জন্মদাত্রী। জন্ম পুরুষেরই দান, মৃত্যু স্বয়ং নারী। ভয় পুরুষের দান, আর শক্তি স্বয়ং নারী। যাদের মনে হচ্ছে নারীরা শক্তিহীনা, আজ সেই নারীর সাথে যুদ্ধ করুক তারা। বল মুন্ডু, ক্ষমতা আছে নাকি নেই? তবে সেই দেবতাদের রক্ষাকর্ত্রী। শুধু দেবতাদের নয়, এই অনন্ত কোটি বিশ্ব আমার ছায়ায় আশ্রিত। নারীর পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। মুখ যার সৃষ্টি শুধু তোর বিনাশের জন্য।
বরদানের অমৃত পান কর, কিন্তু নারীকে যে অপমান করবে তার বিনাশ সুনিশ্চিত। যে নারীকে কুদৃষ্টিতে দেখবে সে চিরকালের মতো নিজের প্রাণ হারাবে। যে নারীর শক্তিকে উপহাস করবে সে নিজেই দুর্বল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। যখনই কোনো নারীকে অপমান করার প্রবৃত্তি জাগবে তখনই তাকে বিনাশ করার শক্তি সৃষ্টি হবে। আমাদের এই মাটির সঙ্গে অনুষ্ঠান আসলে সবাই যেন একটু নিজের আজকে মহালয়ার উপভোগ করতে কেউ ব্যতিক্রম করবেন না। জয় মা দুর্গা। तो गाइस यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। तब कंट्रोल किया था जलेबी से, भाई अब और कंट्रोल नहीं होता है, तो वापस से चलते हैं और उठाते हैं जलेबी, मस्त खाते हैं भाई। माँ जलेबी भाई, ये माल है, गौर से देखिए, इसे कहते हैं गाइस मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बस ब्रश नहीं किया हूँ, माँ जलेबी लेकिन भाई। फिर भी मैं आज के लिए ब्रश त्याग रहा हूँ। बिना ब्रश के भी कभी कभी खा सकते हैं। भाई वो डुप्लीकेट रावण निकल चुका है मार्केट में। रावण खुश हुआ। ऐसा नहीं है कि ब्रश नहीं करूँगा, घर जाके ब्रश कर लूँगा। जिम जाने वाला बॉडी ना, पेट का बहुत दिक्कत है। अभी जलेबी खाया है, अभी मुफ्त का कुछ बट रहा है, वहाँ आ चुका है कुछ खाने। भाई इधर देखो। सो गाइस मस्त प्रसाद वसाद भी खा लिया और अब निकलते हैं वापस घर के लिए, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ।